साप ना शुणिले समस्ते डरी जाती नुहे कि छोटू बड़ जाके समस्त मन में साप को नहीं अनेक भय आई साप को नहीं आमर अनेक नाटक सिनेमा लोककथा अनेक कहानी अनेक रोचक कथा हेले से भितर अधिकांश मन गढ़ा आउ भ्रांत धारणा पूर्ण। स्वागत बंधु आपण मानकु कलाकृति अगणारे आज आसतु ए विषय वस्तु उपरे शुणा ए सुंदर संघर्षपूर्ण जीवन कहानी। विप्लव अल्प दिन हम ए छोट सहर को तंकर बदली होइछि। आज से पिला मानकु गाँव आनी क्वार्टर को से किसी सौदा आने से बजार को आसते हेले कौन हम अचानक वर्षा से कि समय अटक पड़ला। वर्षा छाड़िया पर से घर को फेरिले गेट खोली हता भितर पशि ग्रिल बाड़ेले। छोट झील सोनाली ग्रिल खोलिला। बुझिल बापा माँ तो पूरा पूरी डरी जाइए कहीं कौन है कि बुझिल तमे तो बजार को जाइथिल आसवा डेरी है वर्षा भी है। माँ और मु चेयर पकई बारंडारे बसीलु। ग्रिल बाटे गोटे कला रंगर साप मुंड गले भितर को पशुला। मु देखीदेली माँ को देखली। माँ तो पूरा डरीगला। हेले तू कौन कलु? मु जेजों ठार शुणी शब्द कले से डरिकी पलांती। आम खूब जोरे ताली मारिली पाटी कली। सापटा धीरे धीरे बाहर को पड़ेला। अरे वाह मो झी तो बेस साहसी हेले बापा माँ तो सेती बेलू डरी चेयर ओह्लौनी। अच्छा मु तुम देख बजार रु गरम गरम सिंगड़ा और जलपी आनी चल आकु सब खाइबा आ मु तुमको ये साप उपर गोटे मजादार कथा शुणेबी। अरे वाह बढ़िया हम समस्ते बसी पड़े जलखिया खाइबा गरम जलखिया सहित खोलीगला गपर पेड़ी। बुझिलु झील अधिकांश साप विषहीन खूब कम साप विषधर हेले आम मनर भय जोगु आमे साप को देखला मात्रे ताको गोड़े मारू। एमिति अनेक देश अच्छी जोटे आदम साप नहांती जेमिति आयरलैंड स्विट्जरलैंड इत्यादि सेठी आदम साप नहांती। हुए तो अत्यधिक ठंडा जोगु सेठी साप देखा जाती किंतु ब्राजिल में सबुठार विषधर अधिक प्रजातिर साप ब्राजिल ही देखा जाती। आउ साप मूषा बेंग कीटपतंग को खाई कृषकर बेस उपकार करथाए। जेबेठारु पशुपक्षी को बंदी करी रखिबार नियम लागू हैला सेबेठारु आ साप खेला देखा जाउनी। हेले आगे केला मानी छोट छोट पेड़ी रे साप मानू धरी गाँ गाँ बुली साप खेल देखौतले दी पैसा रोजगार करथुले। हेले एबे से सब प्राय देखिया को मिलुनी। आम पिला बेले एटा गोटे नीतिदिनिया घटना थिला। से घटना गोटे कहूँ शुण। से दिन गाँ दांडे केलार डंबर शब्द शुभिला। बास आमे जोठी जेते पिला थिलु सबु आसी गाँ दांडे रुंड। सापुआ लोकटी ता कांधरू भार ओल्हे छोट छोट पेड़ी बाहर कला विभिन्न प्रकार साप आउ ता हाथ में बाजू थाए डम डम डंबरू मुहरु बाहर थाए से अति प्रचलित तांकर साप खेला गीत बोले जे पद्मावती राणी कंसर घरणी देखा देखा तो बेंगखिया पाटी मूषाखिया पाटी देखा। बास से डंबरू बजू थाए आउ ता आगे साप सब फणा हल एपट सेपट होता सत जमीती से गीत शुणी नाचुंट। किंतु आमे परे पढ़ा बही जानिलु सापर कान नाही से शुणी पारे ना केवल चर्म द्वारा से कंपन को अनुभव ही करि थाए। से जा हो आमे सब पिला साप खेलर मजा नौ थाउ बेस आ बढ़िया लगु थाए। साप खेल सरिला जी पिला माने एथर घर को गले किछि चाउल आ पैसा आनी केला को दवापाई आमे किछि पिला सेमती ठियाई साप सब से पर्यंत देखु थाउ। मु लक्ष्य कली केला भाईर आखिरे लुह। मु पचारिदेली तुम कांदुच जे कौन है? नाई बाबू किछि नुहे आमे तो केला घर पिला
ସାପ ଧରିବା ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଦେଖେଇବା ଆମର କୂଳ ବେଉସା। ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜେଜେବାପା ବାପା ଆମକୁ ସାଥିରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଦିନ ତମାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲେଇ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାପ ଧରା ଶିଖାନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ବେଶୀ ସାପ ଥିବେ, କେମିତି ସାପଙ୍କୁ ଧରା ହେବ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପୋଷା ମନା ହେବ, ସେସବୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେଇସବୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ସେଦିନ ମୋ ବାପା ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ ଆଜି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ ଆଉ ସାପ ଧରିକି ଆଣ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ସହିତ ଯିବିନି, ଦେଖିବା ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଛ। ସେଦିନ ବାପା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେନି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅଜୟ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଗଲୁ। ଦିନ ତମାମ ଜଙ୍ଗଲର ଏଠି ସେଠି ବଣବୁଦା ବୋଲି ସାପ ଖୋଜିଲୁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ବି ଭଲ ସାପ ହାତରେ ବାଜିଲାନି। ଦୁଇ ଜଣ ଥକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛୁ। ଅଜୟ କହିଲା, ଭାଇ ଚାଲ ଝରଣା କୂଳକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେଇଠିକି ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଆହାର ବି ସେଇଠି ଭଲ ମିଳେ। ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି କିଛି ଭଲ ସାପ ମିଳିବ। ମୁଁ ତା କଥା ମାନି ଝରଣା କୂଳକୁ ଚାଲିଲୁ। ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ଖସୁଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ। ଅଳ୍ପ ଅନ୍ଧାର, ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅ, ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ। ବାସ୍ ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିଲୁ ସାପ ଦଳ ତଳକୁ ଖସିଲେ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସରୁ ସାପଟାଏ। ଅଜୟ ପାଟି କରି କହିଲା, ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାପଟା ଆସୁଛି ପଛରେ, ସେମିତି ସାପ ତ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନି। ଆମ କେଳାସାହିରେ କାହା ପାଖରେ ବି ଏମିତି ସାପ ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ହଁ ସତ କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ସାପ। ଏମିତି ସାପ ଆମେ କେହି କେବେ ଦେଖିନି। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଏ ସାପଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିପାରନ୍ତେ ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଦେଖାନ୍ତେ, ବେଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଅନ୍ତା, ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ତା କଥାକୁ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରହ ଆମେ ସାପଟାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଧରିବା। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ତରତର ହେଇ ଗଛ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବାଡ଼ି ପକାଇଲା ସାପଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଭୁଲବଶତଃ ବାଡ଼ିଟା ସାପର ମୁଣ୍ଡ ପରି ନ ପଡ଼ି ଟିକେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଚଟକିନା ସାପଟା ବୁଲି ପଡ଼ି ମୋ ଭାଇକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକି ସରୁ ସାପଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମୋଟା ସାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ମୋ ଭାଇକୁ ଗିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାପ କବଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏଇ ଯେ ତୁମକୁ ଖେଳ ଦେଖାଉଥିଲି, ସେ ବାଡ଼ରେ ଝିଣ୍ଟିକାଟାକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ଟକ୍ କିନି ଗିଳିଦେଲା। ସେଇଆକୁ ଦେଖି ମୋ ଭାଇ କଥା ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଖିରେ ଲାଖିଏ ଝରି ଆସିଲା ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ। ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଚୁପଚାପ୍ ଶୁଣୁଥିଲୁ କେଳା ଭାଇର ସେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖଦ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଯେଉଁ ହାତ, ଯେଉଁ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରୁଥିଲା, ନାଚୁଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଥିଲୁ ବେଶ୍ ଉଦାସ, ଠିକ୍ ମେଘଢଙ୍କା ଆକାଶ ପରି। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ।